Unboxing tayo ng Bath and Body, guys. Charan. Charan. Lotion. Ito. Kandila. And a lot of lotion. Sa Pilipinas, sa gustong umorder, guys, pwedeng mag-order. Ito mabango to. Dahlia. Ito din. Ito na iba. Yan. Japanese. Ito. Ito, guys. Water spring. And meron din travel ano. Ay, ito sa bahay to. Travel. Tapos dito. Diba? Yan siya, guys. So, dami.